Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao último bloco do colóquio sobre a bibliografia material e seus impactos no gerenciamento do patrimônio bibliográfico, onde seguiremos conversando sobre o livro impresso e suas características peculiares com um time de especialistas internacionais. Na parte da tarde desse segundo dia, apresentaremos agora a primeira mesa do evento e ainda temos mais uma palestra às 4 horas. Que se reúnem aqui de diversos pontos do planeta, enviem no chat para a gente a localização de vocês nos comentários. Para falar sobre a bibliografia material e humanidades digitais, contamos com a presença da doutora Cláudia Fabian, que é graduada em latim e francês em Munique e Paris, com doutoramento em letras clássicas, e trabalha desde 1986 na Biblioteca do Estado da Baviera, onde coordena, desde 2004, o Departamento de Manuscritos e Impressos Antigos. Continua acompanhando com interesse o trabalho de seus antigos cargos como coordenadora do catálogo alfabético e coordenadora do Departamento de Atendimento ao Usuário. No plano internacional, atua em diversos grêmios do Consortium of European Research Libraries, desde sua constituição, ocupando atualmente uma posição na diretoria. Trabalhou durante muitos anos no contexto do LIBR e Rare Books and Special Collection Section da IFLA. Conosco também a doutora Rafaelle Morin, que é membro da comissão científica do evento e está conosco desde ontem. E já esteve conosco na mesa sobre a bibliografia material e a gestão de coleções especiais, preservação e segurança. A doutora Rafaelle é diretora da Biblioteca do Instituto Warburg, em Londres, e professora de História do Livro e Bibliotecas. Foi responsável pelo acervo patrimonial da Biblioteca Municipal de Nîmes e da Biblioteca de Méjeanne, em Aix-en-Provence, ocasião em que era professora da Escola Nacional de Ciências da Informação e Bibliotecas, e responsável pelo treinamento em fundos patrimoniais para futuros gestores, bem como cursos de educação continuada na área. Escreveu o Manual do Patrimônio da Biblioteca, com participação de diversos profissionais para o Cercle de la Librairie, em Paris, no ano de 2007. Por 2 mandatos, foi presidente da seção de manuscritos e livros raros da IFLA. Há muito tempo trabalha na França para o desenvolvimento de um projeto coletivo para a descrição de procedências e é membro do comitê gestor do projeto Dados de Proveniência de Bibliotecas Francesas, financiado pela Equipex Biblissima até 2019. Conosco também o Dr. Ricardo Pimenta, que é pesquisador 2 do CNPq, com bolsa de produtividade, e entre 2018 e 2020 ocupa o posto de jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ. É pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFRJ, é historiador graduado pela Universidade Gama Filho, com pós-graduação em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes. Possui mestrado em Memória Social e Documento pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e doutorado em Memória Social pela mesma instituição, com estágio doutoral na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris. É líder do Grupo de Pesquisa, Informação, Memória e Sociedade, registrado no Diretório do CNPq, e coordenador do Laboratório em Rede de Humanidades Digitais do IBICT. Pesquisador associado do Laboratório Interdisciplinar sobre Informação e Conhecimento, da UFRJ, e durante o biênio de 2012 a 2014, foi membro da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil. Memórias reveladas no Arquivo Nacional. Para conduzir o nosso debate, após as falas, contamos com o professor Derek Warwick da Silva Tavares, que é professor do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia e é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, além de bacharel em Arquivologia com licenciatura em História pela mesma universidade. É também membro pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Mediação e Comunicação da Informação,
na linha de pesquisa em produção, circulação e mediação da informação, bem como do grupo de estudos e pesquisa em sociologia e informação. Desenvolve estudos em informação e arquivo, com ênfase em aspectos teóricos, conceituais, culturais, políticos e históricos. Gostaria de lembrar a todos que utilizem o chat para fazer as suas perguntas e não se esqueçam de mencionar o seu nome e o local de onde vocês estão participando, para que, ao final de cada apresentação, possamos encaminhar essas perguntas ao moderador que vai conduzir o debate. Fiquem atentos também para a divulgação dos links para solicitação de emissão de certificados digitais de participação. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Cláudia Fabian. Bem-vinda. So, herzlichen Dank für die freundliche Einladung und ich hoffe, Sie sehen jetzt alle meine PowerPoint. Ich sehe leider niemanden von Ihnen mehr, aber ich glaube, wir können so ganz gut anfangen. Bibliotheken und Altbestand und Ihr Altbestand, das hier verwahrte kulturelle Erbe, spielen für die geisteswissenschaftliche Forschung eine wichtige Rolle. Unter Altbestand, so, hier geht es nicht weiter. So, jetzt probieren wir es mal so. Können Sie sie sehen? Molto bene. Das ist zwar nicht die beste Präsentation, aber so kann ich blättern, ja? Also, ich fange nochmal an. Bibliotheken und ihr Altbestand, das hier verwahrte kulturelle Erbe, spielen für die geisteswissenschaftliche Forschung eine wichtige Rolle. Unter Altbestand verstehe ich historische Drucke, Handschriften, Nachlässe, aber auch Sammlungen. Aufgabe der Bibliotheken ist es, die Originale zu bewahren und der zeitgemäßen Benutzung zuzuführen. Erschließung, Katalogisierung, Inventarisierung sind traditionelle, zentrale Aufgaben mit einer langen Geschichte. Diese Geschichte spiegelt sich in zahlreichen historischen Erschließungsinstrumenten. Heute gibt es neben den Originalen, neben dem ortsgebundenen Bestand, eine digitale Infrastruktur, die diese Dokumente vermittelt, präsentiert und analysiert und damit institutionenübergreifend weltweit öffnet. Es ist Aufgabe der Bibliotheken, das ihnen anvertraute kulturelle Erbe in digitale Form zu überführen. Dazu sage ich gleich mehr. Wissenschaft und Forschung schöpfen aus diesen Quellen und tragen zum Wachsen der Bestände durch ihre Publikationen bei. In ebenfalls langer Tradition widmen sie sich auch der Erschließung von Beständen, zumeist institutionenübergreifend, orientiert zum Beispiel an Texten und an Inhalten. Denken wir nur an die großen historischen Editionsreihen, verschiedene Zensusunternehmen, schließlich Bibliografien aller Art zu thematischen und oft sehr spezifischen Fragestellungen, Prosopographien etc. In den Digital Humanities finden Bibliothek und Wissenschaft in der Welt der Forschungsdaten und Forschungsprimärdaten zu einer neuen Einheit und Interaktion, die sich gegenseitig bereichern und ergänzen kann. Das semantische Netz umgreift Bibliothek und Wissenschaft. All dies eröffnet neue Synergien, und zwar weltweit. Diese Konferenz und auch die Technik ist ein wunderbares Beispiel dafür. Die noch relativ junge, umfassende und vernetzte Welt der digitalen Daten stellt vor immense Herausforderungen. Sie verlangt, obwohl in manchem schon erkennbar, auch noch einige Fantasie. Eins ist sicher unverzichtbar: das konkrete Zusammenwirken vieler mit spezifischen Themen und übergreifenden Aspekten befasster und beauftragter Menschen, auch als Vertreter ihrer Institutionen, und dieses Zusammenwirken in Gemeinschaften und Konsortien.
Für den in den Bibliotheken aufbewahrten Altbestand ist das Consortium of European Research Libraries eine solche Gemeinschaft, die immer mehr auch über Europa hinaus aktiv ist und auch die einschlägige Forschung einbezieht. Auf internationaler Seite ist es die IFLA, speziell ihre Standardisierungsprojekte und die Sektion RBSC, woher ich Fabiano Cataldo virtuell seit langem kenne. Es gibt viele solche Institutionen und kann gar nicht genug geben. Das Institut Français und das Goethe-Institut gehören dazu. Ich bewundere Ihr Engagement in der Kulturvermittlung und danke heute Abend herzlich für die Einladung zu diesem Kongress. Nachdem wir uns so die Akteure des digitalen Wandels vor Augen gestellt haben, blicken wir im Detail auf die noch relativ junge Digitalisierungskurve der letzten noch nicht ganz 50, eher 40 Jahren. Die Digitalisierung begann in den Bibliotheken mit der maschinenlesbaren Erschließung der Neuerwerbungen, dann auch des Altbestands, der Inkunabeln und schließlich auch der Nachlässe, Handschriften und Sammlungen. Vergleichend betrachtet, waren und sind die maschinenlesbaren Katalogaufnahmen für den Altbestand außerordentlich heterogen. Das liegt an unterschiedlichen Regelwerken, Katalogisierungssprachen, Datenformaten, aber auch an der Ausführlichkeit der Katalogaufnahmen bzw. der Erschließungstiefe. Die oft geübte Praxis der Katalogkonversion, nämlich die maschinelle lesbare Umsetzung historischer Kataloge, trägt zu noch größerer inhaltlicher und formatmäßiger Vielfalt bei. Neben den bibliothekarischen Datenformaten wie MARC spielen vor allem für die wissenschaftliche Erschließung von Handschriften textbasierte XML-Strukturen wie TEI oder der im Archivbereich für komplexe hierarchische Strukturen definierte EAD-Standard eine Rolle. Trotz dieser Vielfalt gilt, die maschinenlesbare Erfassung von Erschließungsdaten trägt zur sukzessiven Standardisierung der Strukturen und auch der Inhalte erheblich bei. Die Integration all dieser Aufnahmen bzw. Daten in größere Einheiten, Verbundkataloge, WorldCat, Handschriftenportale, Nationalbibliografien, fördert auch eine gewisse Homogenisierung. Standardisierung und Normierung, die auf internationalem Level intensiv von der IFLA verfolgt werden, sind heute in der Welt der Daten erkennbar, nicht nur ein Wert an sich, ein Wert per se. Sie sind für Auffindbarkeit, Nutzung und Interoperabilität der erschlossenen Informationen zukunftssichernd. Dieser Prozess ist nicht irgendwann einmal abgeschlossen. Er ist auch nicht abschließbar. Datenmigration ist Teil der konstanten Datenpflege. Die maschinenlesbare Erschließung macht die so erfassten Informationen in vorher nie geahnter Weise erweiterbar, aktualisierbar, lebendig. Erinnern Sie sich noch daran, wie schwer es war, in gedruckten Bänden oder auf fertig getippten Katalogkärtchen Korrekturen anzubringen? Wie aufwendig es war, in Kartenkataloge einzulegen oder wie schwierig die Bildung von Sonderkatalogen war. Gerade für den Altbestand ist diese Erweiterungsfähigkeit wichtig. Der Altbestand hat so viele Merkmale, die für verschiedene Fragestellungen relevant sind. Diese können nun auch nachträglich erfasst, ja manchmal sogar maschinell ergänzt werden.
Dabei kann es sich um die Erweiterung einer bereits vorhandenen maschinenlesbaren Aufnahme handeln. Genauso aber können verschiedene Aufnahmen für das gleiche Objekt unter verschiedenen Aspekten angelegt werden. In dem Fall ist es dann wichtig, diese über geeignete Identifier zu verknüpfen. Meine Lieblingsfolie über die Identifier. Bei Drucken ist gewöhnlich der wichtige Identifier der für die Manifestation, für die Ausgabe. Bei Handschriften ist es das reale Objekt, auf das sich verschiedene Beschreibungen beziehen. Heute ist klar erkennbar wichtig, die Daten weit über die bestandshaltende Bibliothek hinaus in große, gepflegte Systeme zu integrieren, damit sie wahrgenommen werden, kontextualisiert sind und erhalten bleiben. Es sind oft genug mehrere Systeme, oft auch sehr spezialisierte. Große Systeme dienen der Datensicherung und damit der Langzeitarchivierung lebendiger Daten. Kleine, lokale Systeme jedoch, gerade wenn sie spezielle Bestände mit sehr spezifischen Verfahren beschreiben, überleben, wie wir oft schmerzhaft erfahren, ein Projektende oft nur um wenige Jahre. Raphael hat das gestern sehr eindrücklich geschildert und ich muss es wieder betonen. Solche kleinen Systeme mit speziellen Daten geraten in Vergessenheit. Ihre Formate und Regeln sind dann nicht mehr bekannt, ihr Webauftritt veraltet oder nicht gepflegt. Hier stehen heute auch viele Projekte der Digital Humanities vor gewaltigen Herausforderungen. Datenpflege, Data Curation, ist wie die Erschließung selbst eine aufwendige Daueraufgabe. Sie wird am besten und effizientesten in gemeinsamen, institutionenübergreifenden Systemen, auch Spezialsystemen, gewährleistet. Mit der maschinenlesbaren Erfassung ging eine Öffnung der Erschließung einher. Waren früher Kataloge rein lokal, Bibliografien in gebundenen Bänden veröffentlichte Monumente, begannen nun die maschinenlesbaren Daten sofort zu wandern. In Verbundsysteme oder aus Verbundsystemen in Lokalsysteme. Der Aufbau großer verschiedener Systeme wurde möglich. So entstanden zum Beispiel auch die elektronischen retrospektiven Nationalbibliografien, wie sehr früh der ISDC, die deutschen Verzeichnisse VD16 bis VD18. Neben Katalogen wie WorldCat gab es kleine und große Spezialkataloge neben umfassenden Verbundsystemen. Im Bereich des europäischen Altbestands ist hier vor allen Dingen die Heritage of the Printed Book Database von Searle zu nennen, eine Konsortialaktivität großer Forschungsbibliotheken. Und Sie sehen die tolle Zahl, auch wenn ich es nicht portugiesisch geschrieben habe, über 8 Millionen Aufnahmen aus mehr als 50 Datenquellen aus 21 Ländern. Es sind Daten aus Katalogen, lokalen Katalogen oder Verbundkatalogen, aus Spezialkatalogen aller Art und aus retrospektiven Nationalbibliografien. Und da unten beginnt nur die Liste all dieser Projekte. Searle wurde zwischen 1990 und 1994 gegründet. Über den internationalen Austausch in der IFLA, die Standardbildung in Datenformaten, Zeichensätzen und Regelwerken hinaus, wollten und wollen die Mitglieder des Konsortiums den gemeinsamen und doch in der Welt so verteilten Altbestand, das kulturelle Erbe, konkret zusammenführen, nutzbar machen. Searle hat also nicht nur Ideen, sondern auch Produkte. Schaufenster des gemeinsamen Handlungswillens und des gesunden Pragmatismus zu nehmen und bereitzustellen, was man bekommt, sind die HPB und der Searle Thesaurus.
Bei der Gründung von Searle war das Vorbild die USA mit ihren 2 großen wissenschaftlichen Verbundkatalogen, von denen es heute nur noch den WorldCat gibt, und das bibliografische Unternehmen ISDC. Modellcharakter hatte auch der heute von Searle gehostete ISDC. Mit seinen Identifikationsnummern für jede Ausgabe und einer CD-ROM mit Bildern war dieser Incunabula Short Title Catalog ein ganz modernes Produkt. Ging es Searle zunächst neben Fremddatennutzung vorrangig um Retrieval, eine Zusammenschau der europäischen Drucke über politische Grenzen, über Sammlungsgrenzen, über die Unterschiede zwischen Nationalbibliografien und Katalogen, zwischen Ost- und Westeuropa hinweg, so traten neben den ausgabenorientierten Erstansatz immer differenziertere Anforderungen zur Nutzung exemplarspezifischer Erschließung. Über das Provenienzprojekt haben wir gestern schon gehört. Über Material Evidence in Incunabula ist genauso ein exemplarspezifischer Ansatz. Kehren wir aber zur Digitalisierung der Erschließung zurück. Ein für die Entwicklung zentraler, durch die Technik in seiner Wirksamkeit ermöglichter und geförderter Schritt war die Einführung von Normdaten. Die geschlossene, nach dem international definierten ISBD-Standard präsentierte Katalogaufnahme wurde bereits durch das Datenformat segmentiert und semantisch interpretiert. Mit den Normdaten wird sie nunmehr mit eigenständigen Erschließungselementen, Entitäten in Beziehung gesetzt. Normdaten tragen nicht nur, wie ihr Name schon sagt, zu einer semantischen Normierung, das heißt einer einheitlichen Ansetzung und in Folge vollständigen Auffindbarkeit aller dieser Entität zugeordneten Informationen bei. Sie erlauben auch, die jeweilige Entität zu beschreiben und differenzierte, sehr spezifische und in sich wiederum vernetzbare Aussagen in dieser klar durch eine Normnummer definierten, maschinenlesbaren Informationseinheit zu bündeln. Deswegen ist diese maschinenlesbare und interoperable Normnummer eigentlich wichtiger als jede Ansetzungsform. Normdateien sind heute neben Katalogen und Bibliografien Erschließungsinstrumente eigenen Werts und Rechts und öffnen die bibliothekarische Erschließung noch weiter. Neben Bibliotheken sind heute Museen, Archive und natürlich auch die Forschung an solchen Normdaten interessiert. Und sie können das von den Bibliotheken hier Geleistete in der Welt der Daten übernehmen, erweitern und vernetzen. Solche Normdateien oder auch Thesauri existieren in Verbindung mit Katalogsystemen, aber auch selbstständig. Wikidata erlaubt, sie heute zusammenzuführen und der weltweiten Enzyklopädie des semantischen Netzes nutzbar zu machen. Normdaten sind das Rückgrat der heute aus maschinenlesbaren Aufnahmen ableitbaren Linked Open Data, das nicht nur Entitäten, sondern auch ihre Beziehungen normiert. Der seit 1999 aufgebaute Searle-Thesaurus sollte zunächst das Retrieval in dem heterogenen Datenbestand der HPB erleichtern. Heute ist auch er ein Informationstool eigenen Rechts und wachsender Dynamik. Er enthält und vernetzt Orte, Drucker, Verleger, Personen und Körperschaften sowie Provenienzen und das alles im Kontext des Thesaurus, aber auch darüber hinaus. VIA führt verschiedene nationale Normdateien virtuell zusammen, darunter auch die deutsche gemeinsame Normdatei GND. Diese wird derzeit erweitert für die Bibliotheken und anderen Kultureinrichtungen gemeinsamen Normierungsbedarfe
unter dem Stichwort GND for Culture. Die GND enthält neben Personen, Körperschaften, Geographica auch Sachschlagwörter, Werktitel und zum Beispiel Normdatensätze für Handschriften als Objekte. Wir erinnern uns gerne daran, dass der Ursprung der gemeinsamen Normdatei im Altbestand lag, in dem Bedarf, schwierige, alte, mittelalterliche Namen zu normieren. Die GND wird in Deutschland von den Verbundsystemen und Nationalbibliographien, aber auch für die Erschließung von Handschriften, Nachlässen und Sammlungen genutzt. Eine unmittelbare Integration von Normdaten, die in Forschungsprojekten generiert werden, wird derzeit für deutsche mittelalterliche Werktitel erprobt. Ebenfalls wichtig sind andere Standardisierungs- und Normierungsansätze im Bereich der ISO. Sprachencodes, Ländercodes, normierte Zeitangaben sind Ihnen aus der Katalogisierung sicher vertraut. Es gibt aber noch mehr. Bislang manchmal verborgene, aber sehr nützliche und durchaus zukunftsweisende Identifier. Besonders mag ich die ISIL. Das ist ein International Standard Identifier für Bibliotheken, for Libraries. Dann gibt es eine mir vorher völlig unbekannte ISCI für Sammlungen, eine ISII für Exemplare. Und wir versuchen gerade eine ISMI einzuführen, die eine Handschrift als Objekt der realen Welt, als Kulturobjekt definiert. In diesem Bereich gehört dann auch die Normierung historischer Drucke durch die Nummern ihrer jeweiligen Nationalbibliografie. Zurück zur Digitalisierung. Die aus der Katalogisierung stammende digitale Infrastruktur ist bereits in sich sehr komplex, sehr lebendig und in steter Erweiterung. Die Verfügbarkeit erheblicher Datenmengen unterstützt die eigene Erschließung weit über die Grenzen der Institution hinaus. Sie fordert aber auch dazu heraus, nun das Wesentliche der eigenen Sammlung oder eines eigenen Forschungsprojekts in diesem Kontext darzustellen. Mit anderen Worten, und das ist mir sehr wichtig, heute kann niemand mehr ohne Rückgriff auf die Daten anderer sinnvoll katalogisieren oder aussagekräftig forschen. Daher sprechen wir nur noch selten von Katalogisierung. Wir sprechen eher von Erschließung. Die hier generierten Daten sind geöffnet und können sich immer besser vernetzen. Es sind Forschungsprimärdaten, die von der Wissenschaft, vor allem den nunmehr Digital Humanities, genutzt werden. Es werden aber auch immer mehr und immer neue Daten benötigt und deswegen sehen Sie hier dieses Logo von Material Evidence in IncuNebula, die zeigt, wie das immer weiter wächst. Zurück zur Digitalisierungskurve. An der Wende zum 21. Jahrhundert begann die Digitalisierung der Originale. Ein Revival des Altbestands, der nicht dem Urheberrecht unterlag und daher durch die Digitalisierung präsentiert und auch konservatorisch besser geschützt werden konnte. Plötzlich interessierte sich Google für alte Bücher. Digitalisate aber brauchen Metadaten. Metadaten bieten die Kataloge. Die Anbindung der Digitalisate an Kataloge und Nationalbibliografien macht sie auffindbar, nutzbar und vor allen Dingen aussagekräftig. In Deutschland wurde mit Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine gezielte Digitalisierung des nationalen kulturellen Erbes in je einem Exemplar anhand der zum Glück bereits maschinenlesbaren retrospektiven Nationalbibliografien in Angriff genommen. Die Nationalbibliografien wurden so zu digitalen Bibliotheken, jeweils des 16. und 17. Jahrhunderts. Fürs
18. Jahrhundert wurde dann ein Programm aufgelegt, was Digitalisierung und Erschließung in einem Arbeitsprogramm zusammenfasst. Die Normnummern der nationalbibliografischen Erschließung spielten hierbei eine ganz wichtige Rolle. Die ISTC-Nummer, die GW-Nummer, die VD16-Nummer, die ISTC-Nummer und so weiter bekommen einen neuen Stellenwert als Identifier der Manifestation. Ich zeige Ihnen wieder dieses mein Lieblingsbild, wie es die IFLA schon seit vielen Jahren ins Bewusstsein ruft. Es ist Aufgabe und Anspruch der retrospektiven Nationalbibliografien, nach einem klaren Regelwerk mit einer definierten und verlässlich angewandten Erschließungstiefe die Drucke als Manifestation oder Ausgabe zu beschreiben und nach festen Maßstäben von ähnlichen anderen Manifestationen zu unterscheiden. Retrospektive Nationalbibliografien haben gegenüber Katalogen einen wissenschaftlichen Mehrwert. Sie zeichnen sich durch eine verlässliche Datenqualität aus, wie sie für die Digital Humanities von großer Bedeutung ist. Über die Normnummer der retrospektiven Nationalbibliografie, vergleichbar einer ISBN, können weltweit zerstreute Exemplare eindeutig und international verbindlich einer Manifestation zugeordnet werden. Einzelne Katalogaufnahmen, die vom Regelwerk oder der Erschließungstiefe her ganz anders aussehen können über diese Normnummer auf die nationalbibliografische Aufnahme der Masterdatenbank hinweisen. Damit gewinnt die elektronische Nationalbibliografie einen besonderen Charakter und eine langfristige Verbindlichkeit. Sollte ihrerseits auf die verschiedenen Katalogsysteme verteilten Exemplardaten zugreifen können. Searle nutzt diese Normnummer jetzt, um in der HPB verschiedene Aufnahmen für die gleiche Manifestation zu clustern und damit eine gewisse Ordnung ins semantische Universum zu bringen. Zurück zur Digitalisierung der Originale. War die Digitalisierung zunächst eine reine Bildwiedergabe, die den digitalisierten Büchern ein stummes Image gab, erlauben heute OCR und HDR die Generierung von immer besseren Volltexten. Die Named Entity Recognition, die Definition von Entitäten, die ihrerseits wiederum in Verbindung mit Normdaten treten können. Die hier gewonnenen Informationen erlauben neue Aussagen über das Buch in einer Tiefe, die bislang im Wesentlichen durch Lesen oder durch Registerbildung gewonnen werden konnte. Nicht umsonst sind in dieser Datenwelt jetzt Fragestellungen in einer Breite möglich, die früher undenkbar gewesen wäre. Gleichzeitig macht die rein maschinelle Bildähnlichkeitssuche Fortschritte und ergänzt das traditionell textorientierte Retrieval. Diese nunmehr differenzierten digitalen Einblicke haben sicher Rückwirkungen auf die nationalbibliografische Erschließung. Auf jeden Fall kann sie ergänzt werden durch eine neue Analyse der Typografie, des Layouts, ja einen Vergleich Seite für Seite. Spezialistenfragen früherer Zeiten können neu gestellt und vielleicht mit maschineller Unterstützung viel leichter beantwortet werden. Denken wir nur an die Zuordnung nicht firmierter Drucke, das Lesen handschriftlicher Annotationen, die Zuordnung von Fragmenten und so weiter. Herr Weichselbaumer hat darüber gestern schon Interessantes gesagt. Gleichzeitig, und das natürlich typisch für die Wissenschaft, wächst auch wieder das Interesse für gerade die Phänomene, die nur das Original und kein noch so gut aufbereitetes digitales Bild bieten kann. Zum Beispiel die Lagenstruktur, Wasserzeichen, Palimpseste oder auch so was ganz Einfaches wie Format oder Gewicht eines Buchs. Die individuellen Merkmale der Exemplare, ihre handschriftliche Bemerkungen, Kolorierungen,
vor allem aber auch die Provenienzen, interessieren nun über die Manifestation, die Ausgabe hinaus und sprechen natürlich langfristig auch für die Digitalisierung von verschiedenen Exemplaren einer Manifestation. Lokale historische Überlieferungszusammenhänge, wie sie sich in Sammelbänden, Einbänden, aber auch verlorenen Büchern zeigen, sind wieder neu von Interesse. Die naturwissenschaftlich orientierte Materialforschung beginnt sich für den Altbestand zu interessieren, mit Analysen von Papier, Pergament, Pigmenten etc. In der Welt der Daten können nun neue Brücken auch zwischen Geistes- und Naturwissenschaften geschlagen werden. Diese Digitalisate werden, genauso wie die Kataloge und Bibliografien, zu Forschungsprimärdaten. Die Silos der großen Nachweisinstrumente öffnen sich durch Linked Open Data, die im semantischen Netz nicht nur vielfältige Nachnutzung von Katalogdaten, sondern auch die Übernahme dieser Daten in eigene forschungsinduzierte Spezialsysteme erlauben. Aber auch die Silos der großen Digitalrepositorien öffnen sich durch IIIF. Damit wird die Interaktion von Informationen nicht nur auf der Metadatenebene, sondern auch auf der Primärdatenebene, etwa durch Annotationen am Bild möglich. Das im Aufbau befindliche deutsche Handschriftenportal wird Texte und Bilder in IIIF präsentieren und annotierbar machen. Die Interaktion zwischen Bibliothek und Wissenschaft verändert sich. An die Stelle von Bibliotheksreisen zu den Originalen tritt die Bestellung und Nutzung von Digitalisaten weltweit mit immer liberaleren Lizenzen. Die Bibliotheken verfügen über erprobte Erfahrungen im vielfältigen Handling digitaler Daten, über beeindruckende digitale Repositorien, die es genauso zu öffnen gilt wie dereinst die Altbestandsmagazine. Die digitalen Sammlungen sind eine eigenständige Größe, Herausforderung und Chance in der von einzelnen Bibliotheken ermöglichten, aber immer mehr von Verbünden und Konsortien gepflegten und mit großer Expertise betreuten digitalen Informationsinfrastruktur. Die Digital Humanities können schon heute die Daten von maschinenlesbaren Katalogen und Bibliografien auch im Konnex mit Digitalisaten differenziert nutzen und daraus Informationen generieren, die ihrerseits wieder den Nachweisinstrumenten zugutekommen können. Dabei können Sie das etablierte System der Normnummer nutzen, um eindeutig Objekte Ihres Forschungsgegenstands zu definieren. Unter dem Vorzeichen der Digital Humanities wird diese Datenstruktur immer mehr gemeinsames Anliegen von Bibliothek und jeder buchbasierten Wissenschaft. Die neuen Ansätze der nationalen Forschungsdateninfrastrukturen, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Deutschland jetzt fördert, lassen Ausmaß und Dynamik dieses stetigen Transformationsprozesses erahnen. Ich bin gleich fertig. Aber auch die Digital Humanities werden weiter Forderungen an die Bibliotheken stellen. Sie müssen auch das Interesse für die unmittelbare Begegnung mit dem originalen Bestand wachhalten. Dabei geht es nicht nur um die Digitalisierung etwa weiterer historischer Kataloge oder relevanter Nachschlagewerke, sondern auch um die Erschließung des noch nicht Erschlossenen und die Analyse all der Aspekte, die nur das Original erlaubt. Und das tun wir alles am besten in einer großen Gemeinschaft und unter vielfältigen Aspekten. Hierfür nochmal der Blick auf Searle. Vielen Dank für Ihr Interesse. Entschuldigung für den holprigen Anfang.
Muito obrigada, doutora Cláudia, por essa fala interessantíssima. A vontade que temos é de seguir aqui a tarde toda lhe escutando, mas infelizmente temos que seguir com a programação. Então, eu passo agora a palavra para a doutora Rafael. Alors, c'est un plaisir de parler après Claudia Fabian, que j'admire beaucoup et qui travaille dans une bibliothèque tout à fait extraordinaire à Munich, où j'ai eu la chance de travailler comme simple lecteur dans la salle de lecture. Les bibliographes font des bibliographies et les catalogueurs font des catalogues. Et ce n'est pas la même chose. Depuis 50 ans, ces outils sont devenus informatiques, mais les deux domaines ont évolué différemment. Les bibliothécaires ont été les premiers à informatiser leur catalogue, alors que les bibliographes ont parfois basculé très tardivement. J'en profite pour dire que les bibliothécaires peuvent parfois être un petit peu énervés d'entendre les chercheurs parler d'humanité numérique. Les bibliothécaires faisaient de l'informatique bien avant qu'elle s'appelle numérique, et souvent les gens découvrent des choses que nous faisons depuis des dizaines d'années. Donc c'est un petit peu parfois énervant que les gens réinventent la roue sur laquelle nous travaillons depuis fort longtemps. Mais c'était juste une parenthèse. Les bibliothécaires comme les bibliographes ont pris, particulièrement au XXe siècle, deux directions différentes pour la description des livres anciens. Et les deux ont pris deux directions. La première direction est celle d'une description complète et détaillée des ouvrages, qui fut à l'origine des choix des bibliographes. On va voir dans un instant des exemples, comme par exemple la bibliographie lyonnaise d'Henri Baudrier, qui fut copiée à plusieurs reprises, y compris jusque dans les années 70, ou encore le British Museum Catalogue, le BMC, qui est prévu pour être très complet et qui, je crois, n'a jamais été terminé. L'autre direction est ce qu'on appelle les short title catalogues, les short title descriptions, donc des notices catalographiques beaucoup plus courtes, qui ont été lancées par exemple par la British Library dans les années 60, avec l'objectif de finir beaucoup plus rapidement le catalogage de ces collections, puisque à l'époque, ils les imprimaient dans des livres et ça prenait beaucoup de temps. Donc, c'était tellement long qu'ils ont trouvé une autre solution pour aller plus vite. Et les bibliothécaires comme les bibliographes ont donc parfois choisi les deux solutions, ou bien ont choisi entre les deux solutions. La description courte pouvant parfois être un préalable à la description complète de la production écrite du début de l'époque moderne. On va regarder rapidement plusieurs exemples qu'on va étudier et comparer, et on pourra conclure sur la situation actuelle et les projets les plus récents. Donc, on va parler de Lyon, qui est une ville dont j'ai appris à connaître la production en travaillant à l'école des bibliothécaires. Le XVIe siècle à Lyon, c'était l'âge d'or, 25 000 éditions. C'est là qu'est publié le premier livre en français, c'est là qu'il est publié en France, et c'est là qu'est publié le premier livre illustré en France, que vous voyez là, Le miroir de la rédemption de l'humain lignège. Les livres publiés à Lyon ont au début une influence bâloise, puis une influence italienne. Il y a beaucoup de livres de droit, il y a de la littérature humaniste, il y a énormément de livres en français et énormément de livres en français illustrés. C'est un peu ça la différence avec Paris et avec Venise, qui sont les deux grosses villes de production à l'époque. C'est la ville où est publié Rabelais, et c'est là que Rabelais habite, il est médecin à l'Hôtel-Dieu, donc beaucoup de ses livres sont publiés à Lyon. Donc il y a très longtemps qu'on sait que l'imprimerie à Lyon, 15e, 16e, c'est très important, et il y a très longtemps qu'on essaie de décrire cette production.
Donc, le premier effort de description des publications lyonnaises, c'est à la fin du 19e siècle, Henri Baudrier et la bibliographie lyonnaise. Alors, vous voyez ici un exemple, c'est imprimé en 14 volumes, je crois, 12 ou 14 volumes. Donc, vous voyez ici ce qu'il essaie de faire. Il essaie de donner une image un peu en facsimilé de la page de titre. Donc, quand les lettres sont en capitale dans la page de titre, c'est ce qu'il fait. Il note les changements de lignes, il note la présence de petites décorations, il note les titres intérieurs, il dit aussi où il a trouvé des exemplaires, ce qui, à la fin du 19e siècle, est évidemment très important. Aujourd'hui, nos jeunes étudiants ne se rendent absolument pas compte de ce que c'était de chercher un livre en allant dans les bibliothèques, regarder dans les fichiers qu'on tirait à la main, et puis s'il n'y avait pas le livre, il n'y avait pas le livre, on allait dans une autre bibliothèque. Donc ce genre de bibliographie qui se faisait en envoyant des lettres, en écrivant aux bibliothèques, est-ce que vous avez un exemplaire, était très utile aussi pour ça. Elle permettait de localiser, donc elle avait un petit rôle de catalogue. Donc ça, c'est 19e, le début 20e siècle. Mais Lyon, c'est important, donc il va y avoir trois autres entreprises qui vont être lancées pour décrire la production lyonnaise. Le premier est la Bibliotheca Bibliographica Aureliana. Donc elle existe d'abord, ils commencent par faire un short title catalogue où ils vont donner la liste des livres publiés à Lyon avec une notice d'une ligne, vraiment le plus court possible. Et puis derrière, ils publient des volumes de la Bibliotheca Bibliographica Aureliana. Alors, ils ne font pas que Lyon. À l'origine, l'objectif de ces petits volumes imprimés, c'était de décrire les livres publiés dans le monde entier au XVIe siècle. Donc, vous voyez des notices. Ce que vous pouvez voir, donc là, c'est quelque chose qui a été publié depuis les années 1990 jusqu'aux années 2010. Ce que vous voyez, c'est que c'est pas du tout très harmonieux. Donc, vous voyez une notice 10 où il y a un titre qui ressemble plus à ce que nous, on connaît comme ISBD. La notice 11, c'est juste le deuxième volume, donc il n'a même pas répété le titre, l'auteur, c'est une dame, Sibylle von Gültlingen, mes excuses aux Allemands. Et le numéro 13, en revanche, qui est un livre de droit, alors là, Madame von Gültlingen a fait l'effort de bien décrire en mettant les changements de page pour qu'on ait bien une idée de à quoi ressemble le livre. Retenez bien qu'on est quand même déjà à la fin des années 90, début des années 2000, donc c'est l'époque où on a commencé à créer des bibliothèques numériques. Voyez la notice d'un peu plus près, elle est beaucoup plus précise. Elle note par exemple la présence d'une marque typographique qu'ils n'ont pas reproduite, mais ils indiquent qu'elle est là. Une nouvelle entreprise est lancée en 2006 par William Kemp, qui est un chercheur américain, qui est un très très grand connaisseur de l'édition lyonnaise au XVIe siècle et qui est surtout quelqu'un qui étudie les caractères. Donc lui, il est capable de reconnaître un caractère et de différencier les caractères entre eux. Donc je ne sais pas si elles se connaissent avec Nicolaus, mais ils ont des points en commun. Donc William lance en 2006 une bibliographie en ligne des livres publiés à Lyon au XVe et au XVIe siècle en utilisant le logiciel FileMaker qui permet de publier directement en ligne sans avoir besoin d'un logiciel supplémentaire. Donc, c'est librement accessible en ligne, tout le monde peut le consulter. Et lui, il fait des notices. Pardon, est-ce que vous pouvez à nouveau revenir en arrière? S'il vous plaît, vous pouvez revenir en arrière. Non, c'est ce que j'ai fait, c'est bon. Pardon. Pardon. Donc, vous voyez une... Ah, mais je suis bête. Vous voyez une notice de William. Alors, comme je vous ai dit que c'était sur ordinateur et en ligne, peut-être vous attendiez quelque chose d'autre. Et c'est assez simple.
On n'a pas beaucoup d'informations, il y a beaucoup de champs qui ne sont pas très bien remplis. Bon, en tout cas, on a le nom des auteurs secondaires, on a le titre, plus ou moins, on a le lieu, évidemment, le nom des éditeurs, et puis les références des bibliographies dans lesquelles on va trouver mention de ces livres, puisqu'il y a pas mal de bibliographies qui ont été publiées depuis plusieurs siècles. On a aussi la référence vers d'autres bases de données. Vous voyez, par exemple, numéro USTC, là. Donc, on peut aller voir dans la base de données USTC et trouver le même ouvrage. Grâce à William Kempf, on sait maintenant qu'il y a beaucoup plus de livres publiés à Lyon que ce qu'on croyait. Il y a aujourd'hui 22 378 notices dans Lyon 1516, alors qu'il y a encore 10 ans, tout le monde vous aurait dit que le nombre de livres publiés à Lyon au XVe siècle, au XVIe siècle, c'est 15 000. Lorsque le directeur de la réserve de la BNF m'a demandé combien de livres étaient publiés à Lyon, j'ai dit 25 000, il m'a pas cru. Enfin, il est à la retraite depuis longtemps, donc ça va. Donc, on a des notices assez courtes, et pour moi, quand je vois ces notices, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que dans la tête de l'auteur, dans la tête de William, de mon ami William, c'est sur papier. On pourrait lire exactement la même notice sur papier et ça ressemble exactement à ce que fait la Bibliotheca Bibliographia à Aureliana. Donc voilà, je crois que William, qui travaille depuis des dizaines d'années sur le sujet, qui découvre des livres dont on ignorait complètement l'existence, il n'a pas pris tout à fait le tournant numérique. C'est pas un reproche. On peut faire, il fait quand même un travail absolument remarquable et merveilleux sans prendre le tournant numérique, qui n'est donc pas vraiment obligatoire pour faire avancer notre connaissance de la production. Les importantes améliorations que les bibliographes ont pris en compte récemment viennent des bibliothèques. Et je rejoins un peu ici ce qu'a dit Claudia. Ce qui est vraiment très important et qui a tout changé, ce sont maintenant les formes d'autorité. Alors, j'avais mis normalement un petit dessin que je ne vois pas. Donc, normalement, vous devriez voir entouré en rouge, mais peu importe. Vous voyez ici, ça, c'est la Bibliothèque nationale de France, le catalogue général, et une notice d'autorité. Et donc, cliquer là et faire des recherches uniquement dans ce qu'on appelait autrefois les vedettes auteurs. Ces vedettes auteurs sont développées par chaque agence bibliographique nationale. La plupart du temps, dans la plupart des pays, il s'agit de la Bibliothèque nationale. Donc, par exemple, si je veux connaître la version officielle d'un nom français, je vais aller voir le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Si je veux connaître la version officielle d'un nom italien, je vais aller voir le catalogue collectif SBN italien, etc. Ce que beaucoup d'entre vous savent aussi, c'est que on a aussi la possibilité de faire une recherche dans un moteur de recherche. Voilà, je me suis encore trompée. Dans un moteur de recherche tout à fait merveilleux qui s'appelle le Virtual International Authority File, le fichier d'autorité internationale virtuelle. Alors, c'est bien un moteur de recherche, c'est-à-dire que quand vous cherchez un nom, le VIAF va vous donner la liste des formes de ce nom dans tous les fichiers d'autorité des bibliothèques participantes. Vous voyez la liste là énormément de bibliothèques nationales. Et donc, c'est pour ça que je disais, il faut vraiment faire attention, parce que si vous cherchez un nom français dans le VIAF, faites bien attention au petit drapeau, parce qu'il vaut mieux choisir la forme donnée par les Français plutôt que la forme donnée par un autre pays. Donc, alors par exemple, parfois on est trompé parce qu'on a une forme qu'on aime beaucoup, qui est donnée par la Bibliothèque Vaticane.
Alors, est-ce qu'on va choisir la Vatican ou les Italiens ou les Français? C'est un peu difficile. En tout cas, cette notion de vedette auteur existe depuis longtemps dans les bibliothèques et leur adoption par les bibliographes, depuis qu'ils sont en ligne, est un grand progrès. Un grand progrès, pourquoi? Parce que les formes d'autorité incluent les formes rejetées et les formes acceptées, ce qui est particulièrement utile pour les noms de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. Alors, j'ai pris un exemple de quelqu'un sur lequel les chercheurs se disputent depuis très longtemps. Guillaume Roville. Alors, vous voyez, on peut chercher, là, je suis dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Je vais chercher Guillaume Roville et je vais avoir la réponse. Et vous voyez que c'est problématique parce qu'on peut l'appeler Roville, Rouillé, Rovius. Il y en a qui l'appellent en italien Roviglio. Et donc, il y a vraiment des désaccords sur Rouillé, Roville. En France, il y a 2 écoles de gens qui ne sont pas d'accord. Et finalement, de nos jours, ça n'a plus d'importance. Que je cherche, moi, chercheur, Roville ou Rouillé, dans une base de données en ligne, une bibliographie en ligne ou un catalogue, je vais trouver exactement les mêmes résultats. D'où vraiment l'importance pour les outils qui ne sont pas créés par les bibliothécaires, qui ne sont pas les catalogues, pour utiliser ces outils des formes d'autorité nationales et internationales. Alors, où en est-on avec avec l'informatique, le numérique? Est-ce que finalement ces outils ont un peu évolué? Un exemple italien, c'est Edit Sedici. Donc, ce n'est pas le catalogue collectif italien, c'était une bibliographie qui a été commencée dans les années 1970 sur papier. Et au bout de quelques volumes, ils ont arrêté complètement le papier pour faire cette base de données en ligne qui existe depuis très longtemps et qui donc est assez simple, mais qui est extrêmement utile avec quelques choses vraiment très utiles. Alors, il y a un peu trop de moyens de chercher. Vous voyez, on peut chercher par titre, auteur, éditeur, marque, mais en fait, quand on clique sur tous ces boutons, on finit par faire à peu près la même recherche. Donc ça, c'est un peu ancien et ça devrait être corrigé. Donc j'ai fait une recherche sur un livre pas très rare, vous voyez, il y a beaucoup d'exemplaires, une édition de Démétrios Phalérios de 1552. Et ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point ce travail qui à l'origine était vraiment sur papier, en 2 dimensions, est aujourd'hui en 3 dimensions, puisqu'on a des liens sur lesquels on peut cliquer. Alors, vous voyez là-haut, vous voyez un petit i, je ne sais pas si vous voyez la flèche, vous voyez là les marques typographiques et vous voyez plus bas les références bibliographiques. Donc, vous pouvez aller voir les références bibliographiques, la marque typographique, ou bien ça, je vais vous montrer ce que c'est tout de suite, le petit i. C'est juste 2 pages du livre. 2 pages, la première et la dernière page. Donc ça, c'est un effort qui a été commencé il y a très longtemps, avant qu'il y ait la numérisation massive. Donc même quand les bibliothèques italiennes n'ont pas la possibilité de numériser tout le livre, la bibliothèque qui crée la notice va donner la page de titre et puis la dernière page avec le colophon. Là, le colophon, c'est juste telos, fin. Mais au fond, ça complète la bibliographie parce que les limites de la bibliographie, c'est qu'on ne peut jamais reproduire l'image. Et maintenant qu'on a les images, on se dit, est-ce qu'il est vraiment utile de passer beaucoup de temps à reproduire la page de titre alors qu'on peut simplement donner la photo et sur la photo, on voit très bien à quoi ça ressemble, où sont les changements de ligne, si c'est en majuscule, en minuscule, à quoi ressemble la marque typographique, etc. Donc, il me semble là, il y a une excellente complémentarité entre le papier et l'utilisation de l'image et du numérique. Donc, il y a beaucoup d'hyperlinks. Un autre exemple très rapide, GLN 1516, qui est une base sur les livres imprimés au XVe et XVIe siècle à Genève, Lyon et Neuchâtel,
qui a servi de modèle à la base de William Kemp, vous reconnaissez bien sûr. Alors là, c'est le contraire. C'est une base qui a été créée en ligne et son auteur Jean-François Gilmont, qui malheureusement est décédé il y a quelques semaines, trouvait très important de faire sa bibliographie en ligne parce que ça lui permet de corriger. Quand il trouvait une erreur, il pouvait la corriger et ainsi il n'imprimait pas une version qui allait bloquer un peu l'information sans mise à jour. Et pourtant, en discutant, il a changé d'avis et avec Droz, ils ont fait une publication en ligne. Là, voilà, fait. Un beau livre, les beaux livres rouges de chez Droz, où maintenant on peut avoir accès, même avec les erreurs qui n'ont pas été corrigées, et c'est important. Alors, je finirai sur deux choses complètement contradictoires. La globalisation, ceux d'entre vous qui travaillent sur cette époque connaissent bien sûr USTC, dont le nom officiel est Universal Short Title Catalog, mais qui n'est pas un Short Title Catalog, ça s'appelle Short Title Catalog parce que c'est un mot qui a un sens très connu en anglais au Royaume-Uni, et c'était un bon moyen, m'a dit son créateur Andrew Pettigrew, d'obtenir des financements. Vous voyez, maintenant, ils ont enlevé Universal Short Title Catalog et ça s'appelle Digital Bibliography of Early Modern Print Culture. Ce que c'était depuis le début, ce n'était pas un catalogue, c'était bien une bibliographie. Donc, on est revenu à un nom qui ressemble un peu plus. On peut faire une recherche, c'est toujours aussi simple, hein, plus c'est simple, mieux c'est. C'est basé sur 10 ans de travail à l'origine. Il travaillait sur le livre vernaculaire français. Ça a d'abord été publié sur papier et puis finalement ça a été mis en ligne et c'est enrichi petit à petit en ligne. Donc je vous montre la version papier du premier volume, du premier livre en 2 volumes, qui avait été beaucoup critiqué par exemple par Jean-François Gilmont, parce qu'il disait mais pourquoi au XXIe siècle USTC une bibliographie en papier, c'est une bonne question. Ensuite, pour aller plus vite, USTC a fait beaucoup plus vite, a aussi extrait des notices de catalogue, donc il y a des notices qui sont un peu moins contrôlées, un peu moins vérifiées. Donc, du coup, le lecteur qui savait qu'il pouvait avoir une confiance aveugle dans French Vernacular Books, qui a décrit des livres que personne ne connaissait, qui n'avaient jamais été catalogués, qui étaient cachés dans les bibliothèques en attente de catalogage. Une fois qu'ils ont essayé de couvrir la production mondiale de livres au XVe, XVIe siècle et maintenant XVIIe siècle, le chercheur a besoin d'un petit peu plus contrôler parfois les notices qu'il trouve. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut dire qu'on a une meilleure visibilité, certainement. Il y a des interactions plus faciles entre bibliographes et bibliothécaires. Le problème essentiel, c'est le manque de temps en particulier pour le catalogage. Alors, le confinement a été très utile au catalogage. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais nous, on a pu corriger beaucoup de notices qui avaient des erreurs. On a corrigé plusieurs milliers de notices puisque les catalogueurs étaient chez eux, sans livre neuf, sans livre à cataloguer. Alors, ils ont pu corriger le catalogue. Il y a quelques irréductibles et il n'y a pas si longtemps a été publié le livre de Stephen Rawls, qui est un énorme livre que j'ai ici, qui donne la bibliographie complète des livres publiés par Denis Janot, un imprimeur parisien. À quoi ça sert? Eh bien, c'est important parce que les chercheurs, les gens qui travaillent en histoire du livre, les gens qui travaillent en bibliographie, en fait, nous, on lit les bibliographies. Et ce livre de Stephen Rawls, on peut l'ouvrir, chercher, lire. Certes, si on a besoin de chercher un livre, on va regarder dans USTC, où je suis sûre qu'ils ont copié toutes les notices, mais notre travail n'est pas forcément toujours de chercher un livre,
mais d'essayer d'avoir une vision un peu plus large de la production d'un imprimeur ou du nombre d'éditions d'un auteur. Et donc, on lit, en fait, les bibliographies papier. Donc, elles ont, il me semble, un intérêt. Il faut tenir compte des risques et du manque de pérennité. La base de Jean-François Gillemont est hébergée sur le site internet de la ville de Genève. Ça va rester quelque temps. Quand ils auront changé leur site internet 3-4 fois, est-ce que ça y sera encore? Je ne sais pas. Lyon 15-16 était un site privé. On n'a pas fini de réfléchir à des possibilités de passer des conventions pour que, en cas, si quelque chose arrive, la base soit reprise par une institution. Tout ce qui n'est pas institutionnel ou tout ce qui n'est pas hébergé par une institution spécialisée est en danger de disparaître. Et le risque des humanités numériques, c'est la disparition plus ou moins rapide, mais il y a moyen d'éviter. Et peut-être retourner voir les bibliothécaires qui ont leur catalogue en ligne depuis au moins 30 ans. Et ma foi, ça marche très bien. Merci. Muito obrigada, doutora Rafaele, por mais uma fala no segundo dia aqui do nosso colóquio. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra para o doutor Ricardo Pimenta. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar nesse evento internacional e compor essa mesa com professores, professoras e professores tão renomados e com uma trajetória e uma experiência tão rica, né, na qual eu mesmo já pude aprender um pouquinho mais, tanto com a professora Cláudia quanto com a professora Rafaele. E falo aqui, na verdade, não enquanto alguém especialista na bibliografia material, mas talvez como alguém que se aproxima cada vez mais, a cada dia, né, de um interesse um pouco mais enriquecido, digamos assim, né, sobre as humanidades digitais e sobre os possíveis impactos que as humanidades digitais, enquanto uma comunidade de práticas, podem oferecer não apenas, obviamente, ao campo e à ciência e à disciplina da bibliografia material, mas, sobretudo, que pode oferecer à ciência da informação, de uma maneira geral, né, a Library Information Science, de uma maneira geral, e, obviamente, a todas as humanidades, se a gente pensar os campos das ciências humanas mais tradicionais, como a história, a sociologia, a antropologia, filosofia, entre outras, passando por tantas outras disciplinas que nós sabemos que vêm, de alguma maneira, sendo cada vez mais impactadas e sendo, de alguma maneira, convidadas a se repensar, né, não apenas do ponto de vista dos seus aportes teóricos e conceituais, mas, sobretudo, do ponto de vista dos seus métodos, das abordagens que elas que precisam realizar em face de um mundo cada vez mais digitalizado, de um mundo cada vez mais digitizado, né, e de uma vida social que não tem como, ao meu ver, hoje, ser pensada sem a intermediação da computação, né, da internet, do ciberespaço, né, e de tudo que a gente, obviamente, hoje vem fazendo uso, né, quase que de maneira protética, né, em relação às nossas práticas de comunicação, às nossas ações do ponto de vista da construção do conhecimento, né, e da pesquisa científica, né, do fazer da ciência. Então, falando um pouco desse lugar e fazendo um pouco essa abertura, que eu inicio essa minha fala, e inicio essa fala pegando, emprestado, com todo o carinho e com todo a deferência, né, uma colocação que a professora Rafaele fez ao final de sua apresentação, né, sobre, ela citou alguém que pareceu preocupado que as humanidades digitais poderiam, de alguma maneira, fazer com que, enfim, tivéssemos que encarar uma certa efemeridade, né, do que é produzido, do ponto de vista bibliográfico, né, e, obviamente, aí fazendo menção aos bibliotecários que já trabalham com os recursos informáticos há décadas. Eu
gostaria de dizer com isso, e aproveitar, na verdade, essa colocação da professora Morin, né, para dizer que existe um grande paradoxo, né, que não é necessariamente trabalhar apenas com a efemeridade, mas talvez o grande desafio das humanidades digitais seja saber lidar com o excesso, né, o excesso de informação, o excesso de dados, né, o dilúvio no qual todos nós estamos, de alguma maneira, submetidos, né, e é a partir daí que seria interessante convidar a todos para pensar que o desafio maior não é necessariamente da efemeridade, não é necessariamente o desafio relacionado, não mais, né, relacionado à perda da informação, ao apagamento da informação, mas, sobretudo, o desafio de saber ter o controle, ter a gestão da informação, né? Então, saber efetivamente o que usar e como usar. Me parece que, nesse sentido, do ponto de vista da bibliografia material e do ponto de vista do que nos interessa para essa mesa, a gente precisa começar a falar, obviamente, e essa é a minha, digamos, a minha perspectiva, já que eu não sou um especialista da bibliografia material, né, mas falar um pouco sobre o papel, digamos assim, né, do livro, né, e entender que talvez o desafio entre as humanidades digitais e o que a gente coloca aqui do campo da bibliografia material, né, seja de fato um desafio relacionado à intermediação da informação, né, ou seja, compreendê-la, viabilizá-la, né, compreendê-la e viabilizá-la é, de alguma maneira, agir para permitir que dados de autoridade, que dados e metadados, além de informações que são informações técnicas, que são informações que referem-se à bibliofilia, que são dados e informações do ponto de vista gráficos, né, e físicos, né, do livro concreto, do livro material, né, possam ser, obviamente, identificados, né, e que possam ser, de alguma maneira, reutilizados, né, para fins diversos, que extrapolam, aí sim, extrapolam o campo disciplinar da bibliografia material, sem necessariamente o encerrar, né, porque eu não acredito que se encerre, né. Eu acho, inclusive, que também Rafael havia colocado que, na apresentação dela, em um determinado trecho, uma pergunta, ela estava refletindo sobre uma pergunta, melhor dizendo, né, por que no século XXI teremos bibliografia em papel, né, algo que foi dito nesse sentido, né, e acho que a resposta, que é uma resposta que, óbvio, todos vão compartilhar comigo, é que nós fazemos parte ainda, nós compartilhamos uma cultura material, né, na qual o livro ele ainda é um elemento fulcral, um elemento fundamental, né, para a manutenção dos nossos saberes, do nosso conhecimento, né, e efetivamente eu não vejo por que o livro em papel precise, digamos, acabar. Mas o que acontece de fato é que quando a gente pensa nos outros suportes de informação e a gente pensa nas outras formas que a ideia de livro passa a se se apresentar para nós leitores, para nós pesquisadores, a gente entende efetivamente que existe um desafio também do ponto de vista que poderá ser um desafio, inclusive, epistemológico, né, para o campo das humanidades de maneira geral, não necessariamente, não unicamente para o campo da bibliografia material, mas para o campo das humanidades, que é um desafio epistemológico de encarar esse digital, digamos, essa dimensão, essa realidade digital, sem necessariamente encerrá-la, né, numa perspectiva apenas do que seria o virtual, né. A gente sabe hoje que, em grande medida, tudo que se produz nas plataformas digitais, nas redes sociais, e em tantos outros meios nos quais a sociedade civil, de uma maneira geral, se expressa, se comunica e age politicamente, culturalmente, socialmente, a gente sabe que, em grande medida, tudo isso que vem sendo produzido e vem, obviamente, desdobrando novos fenômenos sociais, novos fatos, e que são já nascidos digitais, eles são plenamente produzidos no universo digital e, de fato, eles
eles causam um grande impacto e transformam a realidade social, mesmo aquela realidade que é concreta. Então, talvez não caiba mais a gente pensar muito numa perspectiva de virtual e pensar que o digital, essa dimensão digital, ela talvez seja tão real quanto aquilo que nós, há 40 anos atrás, julgávamos real, né, em diferença, em dissociação àquilo que a gente pensava ser, então, virtual. Né? O que eu estou falando com isso é que entender isso é, na verdade, um primeiro passo, ou seria um primeiro diagnóstico a partir do impacto e da perspectiva que a gente encontra, né, quando a gente vai pensar, por exemplo, sobre a perspectiva da materialidade do livro, né, e das atividades e das ações que são necessárias ao bibliotecário, que são necessárias à instituição bibliotecária, e nesse sentido a gente pode pensar a bibliografia material também, que são as estruturas de descrição, né, que passam, de alguma maneira, digamos assim, ter que dividir espaço com uma outra estrutura marcada pela automação. Né, e aqui a gente já viu alguns exemplos disso, algumas plataformas, né, trazidas tanto pela professora Cláudia quanto pela professora Rafael, né, que mostram, obviamente, esses sistemas, que são sistemas técnicos, né, de organização da informação, junto, obviamente, com a perspectiva cada vez mais pungente, cada vez mais urgente, né, que seria a perspectiva de um desenvolvimento não apenas de bases de dados, mas, sobretudo, do uso desses dados, né, e da possibilidade desses dados eles não servirem unicamente à prática, digamos, do bibliotecário, mas poderem servir para outras práticas que têm a ver, aí sim, com abordagens de pesquisa, por natureza e por excelência interdisciplinares e transdisciplinares, de projetos, e muitas vezes de grandes projetos em humanidades digitais, que precisam contar sempre e cada vez mais, ao meu ver, com profissionais, com acadêmicos da Library Information Science, né? Então, dessa área, digamos, tanto da biblioteconomia, como da arquivologia, né, da ciência da informação, de uma maneira geral, né? Porque, obviamente... porque, de fato, essa área ela é cada vez mais necessária e cada vez mais importante para os humanistas digitais, porque os humanistas digitais, aqueles que, como eu, vieram de uma formação tradicional como a história, por exemplo, não passam pela sua formação a possibilidade de tangenciar práticas e técnicas que digam respeito a plataformas, a softwares e outros sistemas que outros pesquisadores e outros profissionais, como os bibliotecários, por exemplo, passam, né? Então, ao humanista digital, àquele que faz uma pesquisa dentro da área de humanidades digitais e tem uma formação muito mais tradicional, sem o diálogo interdisciplinar, sem a prática transdisciplinar, de maneira efetivamente horizontal, né, na qual estamos todos ombro a ombro, né, dialogando de igual para igual, né, é muito difícil que grandes projetos de humanidades digitais possam ser viáveis, se não houver esse tipo de diálogo. E, ao meu ver, o que a gente percebe é que o grande desafio, né, como eu disse no início, é um desafio marcado por essa perspectiva da intermediação dessa informação. E, ao meu ver também, né, os profissionais e pesquisadores que trabalham com a bibliografia material são pessoas que detêm um grande conhecimento, né, sobre, efetivamente, a informação e toda a informação que pode ser extraída da materialidade da bibliografia, né, da materialidade do livro, ou dos livros, de uma forma geral. Essa materialidade, ela pode, obviamente, ser quase que de maneira plástica, né, trabalhada dentro de projetos, dentro de atividades ligadas às humanidades digitais, como algumas a gente já conhece, obviamente muitos de vocês conhecem, eu também, que está ligada, óbvio, à digitalização dos originais e, obviamente, a estudos e atividades que vão ocorrer a partir dessas iniciativas
de digitalização, percebam, a digitalização de um livro, a digitalização de um original, ela por si só não é necessariamente uma atividade de humanidades digitais, mas uma atividade ou uma pesquisa ou um projeto relacionado a humanidades digitais, em grande medida, precisa da digitalização do livro, quando, no caso, esse livro, ele ou essa ação, ela é necessária ao projeto. Né? A gente pode ter, obviamente, grandes projetos de humanidades digitais que têm como foco a digitalização de acervos, a digitalização de coleções. E a digitalização dessas coleções e de acervos, na verdade, são um primeiro passo, e um passo fundamental, um passo, na verdade, edificante, né, de outras atividades e de outras pesquisas e outros projetos que poderão poderão advir dessa primeira iniciativa. Ou seja, sem o contato e sem o diálogo com a nossa matéria primária, com a nossa fonte primária, que são os livros, que são os originais, que são as obras raras, né, se nós não valorizarmos isso, né, protegendo e pensando e arquitetando, né, estratégias e políticas de digitalização, que na verdade são primeiros estágios de políticas de acesso à informação e ao conhecimento, não há possibilidade de se produzir humanidades digitais. Né? A gente tem, obviamente, a partir daí, a partir da digitalização, a possibilidade de estudos semânticos, a possibilidade de construção de análises em rede, onde, utilizando determinados softwares, a gente consegue fazer estudos de grande volume, que talvez precisássemos de alguns doutorados e alguns mestrados sequentes para poder dar conta de um volume enorme, né, de livros e de escritos e de textos, mas a partir dos softwares, a partir de determinadas ferramentas, é possível trabalhar com um grande volume de informação e de dados. Então, a partir disso, a gente consegue, por exemplo, realizar grandes estudos de análise de rede a partir do estudo de estilo textual, a partir do estudo de autoria que a gente pode encontrar na produção bibliográfica, e a partir daí a gente consegue efetivamente compreender, ou pelo menos é a minha intenção aqui com vocês hoje, nesse momento, é tentar passar para vocês um pouco uma compreensão do que é possível fazer dentro de humanidades digitais a partir da preservação do patrimônio bibliográfico, entendendo com isso a importância, o peso da bibliografia material. Né? A bibliografia material, nesse sentido, ela é essencial, né? Não concordo tanto, eu acho que, na verdade, tanto do ponto de vista dos suportes, né, da informação, como o livro, por exemplo, nesse sentido a bibliografia material trabalha isso muito bem, mas do ponto de vista dos objetos técnicos nos quais nós, historicamente, sempre nos fizemos valer para existir socialmente e para, de alguma maneira, praticar e dar continuidade aos nossos processos singulares de individuação, mas é a partir dos objetos técnicos e é a partir, obviamente, dos sistemas e estruturas que nós construímos, que nós produzimos, é que a gente garante, desde a escrita, enquanto primeira tecnologia, né, e seguida aí da gramática e tudo mais, a gente consegue garantir a perspectiva de uma memória transgeracional. Né? Então, ao meu ver, as humanidades digitais, ela tem um grande desafio também, que é a perspectiva de pensar, não apenas do ponto de vista estético, e nesse sentido, do ponto de vista estético, ele pode se render ou se deixar seduzir, né, por uma prática muito mais efêmera, né, mas, sobretudo, do ponto de vista de uma dimensão política da estética, onde a construção de sistemas ou a construção de formas de visualização de informações e dados a partir de abordagens em humanidades digitais garante, ou pode garantir, melhor dizendo, uma memória transgeracional talvez mais perene. Óbvio que a gente continua a ter que enfrentar desafios como aqueles que dizem respeito a toda a obsolescência tecnológica que está por trás de tudo isso que a gente produz. Né? Então, esse é um outro desafio. Mas, ainda assim, ao meu ver, eu acho que
O desafio e a colocação, ou melhor, a oportunidade que a gente encontra nas humanidades digitais não é necessariamente e não é apenas, né, a possibilidade de digitalizar e de trabalhar determinados conteúdos informacionais, mas, sobretudo, é a possibilidade de, quase que como de uma maneira, quase como uma espécie de bricolagem, produzir algo para além daquilo que já foi produzido, trabalhando trabalhando grandes volumes e trabalhando com velocidade, dados e informações que, se não fossem por essa intermediação, estariam ainda nas estantes das bibliotecas e talvez não estivessem com o acesso que podem estar hoje. Então, eu não estou querendo aqui também ser tecnofílico, tá? Em relação a tudo isso que eu estou falando, mas é, na verdade, para trazer um pouco essa perspectiva, né? Porque a perspectiva crítica à tecnofilia que segue as humanidades digitais, ela também está muito presente para mim, né? E por isso mesmo que eu falo que, por exemplo, o livro em papel, ao meu ver, nunca vai acabar. Então, a gente, como eu disse, somos ainda detentores dessa cultura material, e se a lógica da difusão digital, né, como eu estava falando aqui, dessa produção, né, tão profícua, digamos assim, e tão grande e rica, né, se a lógica da difusão digital tem como uma característica, uma perspectiva de uma... E aí a gente pode falar um pouco sobre uma espécie de desmaterialização, ou como o Harry Carr vai falar, de uma descorporificação do texto, né, se a gente pode pensar um pouco essa ideia, né, dessa desvinculação da escrita do seu suporte material, e ela, a princípio, faz sentido, ao meu ver, eu convido vocês também a pensarem um pouco sobre uma outra perspectiva, que não é tanto de descorporificação, não é tanto de desmaterialização, mas obedece mais a uma perspectiva do que Wilhelm Flusser diria ser uma cultura materializadora, né? Ou seja, a gente está falando que, se por um lado nós estamos descorporificando o texto do seu suporte material, por outro, nós estamos materializando esse texto, ou textos, ou dados e metadados sobre os textos, numa outra forma, num outro modo, e, portanto, materializando, né, fazendo parte do que Flusser diria ser uma cultura materializadora a partir do recurso do emprego das imagens técnicas, que é um pouco o que a gente, ao meu ver, né, a gente tratou, inclusive, nessa mesa, né, quando a gente vai pensar sobre a perspectiva da digitalização e coloca uma página de uma obra rara com seus grafismos, com suas singularidades, com as suas especificidades, e trabalhar esse conteúdo riquíssimo do ponto de vista da digitalização é efetivamente trabalhar não mais com uma escrita linear, textual apenas, mas com a potência de uma escrita muito mais mosaica, né, de uma escrita muito mais, digamos, de superfície, no sentido que a gente está tirando, aí sim, substituindo essa materialidade para um outro suporte, que é o digital, né, e que, obviamente, pode dar vazão, pode nos dar recursos para produzir outras formas de leitura que muito mais sobrepostas, muito mais ubíquas, e que não vejo como podem cessar, já que, ao meu ver também, né, esse avanço tecnológico que a gente vive e essa aceleração, né, da informação de uma maneira geral na nossa sociedade, no nosso mundo, ela parece continuar a se apresentar de maneira bem exponencial. Acho que meu tempo acabou, então eu agradeço muitíssimo e fico à disposição para as próximas perguntas ou colocações. Obrigado. Obrigado, Ricardo Pimenta, e aos demais membros que participam dessa mesa. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento muito rápido acerca deste convite que me foi feito para participar deste evento, e também saudar a todos os organizadores e as pessoas que estão aqui, não somente presentes nos assistindo, mas também presentes nos dando todo o suporte técnico para que este evento ocorra da melhor forma possível. Evidentemente que nós
temos que contar com algumas questões aqui relacionadas ao tempo, até porque temos uma programação a seguir. Então, a minha função aqui de debatedor ficará um pouco prejudicada no sentido de que eu vou reduzir as minhas considerações para poder dar prioridade às colocações formuladas pela plateia, que eu já destaquei aqui, mas também para não participar sem tecer, nem que seja alguns pequenos comentários, eu vou tentar seguir aqui uma linha de raciocínio, tomando como parâmetro, evidentemente, tudo que foi abordado aqui nesta sessão. E, dentre as questões que eu suscitei aqui, né, no decorrer das falas, uma das pautas que me veio à mente foi justamente essa discussão acerca do termo material, ou o termo matéria, né, que esteve presente nas falas de todos os três palestrantes, como também nos conceitos de bibliografia material, e inclusive que o Dr. Ricardo Pimenta nos trouxe com maior dedicação nesse estudo de natureza conceitual. E aí, uma das perspectivas que eu vou lançar a mão aqui, né, nessa minha função de debatedor, é justamente de tentar problematizar essas colocações, né, que foram apresentadas, sobretudo no que diz respeito agora aqui, nessa primeira dimensão da perspectiva material, de que mais do que uma propriedade, né, a matéria ou o material, ele tem uma dimensão também contextual, ou seja, uma dimensão histórica, ou seja, que tanto é intrínseca ao material, ou seja, o elemento intrínseco do material possui uma carga histórica, como também a sua característica extrínseca, ou a sua forma extensiva, que seria os seus mecanismos de expressão. E aí nós teríamos vários mecanismos de expressão, a citar, por exemplo, que está sendo colocado hoje aqui, o próprio livro. Então, seria uma das formas de expressão dessa materialidade extensiva ao próprio material. E aí, né, me veio essas reflexões acerca de que, provavelmente, né, a presença da bibliografia no interior das humanidades digitais parece provocar uma certa aproximação deste campo disciplinar com a sociologia dos textos, ou seja, de uma leitura do objeto que vai para além da materialidade física e tenta incorporar, digamos assim, uma certa prática filológica que tenta pôr em evidência, além da materialidade física desse documento e das suas propriedades autorais, também as questões que envolvem, por exemplo, as marcas de proveniência e etc. Então, uma das colocações que eu fiz, né, a partir dessas apresentações, né, e que me recordou muito acerca da problematização do humanismo digital, foi a partir justamente da colocação que o Michel Foucault faz no encerramento do seu livro As Palavras e as Coisas. Me lembrou bem esse trecho, sobretudo agora na fala do professor Ricardo, né, e sabendo que trata-se de uma questão do humanismo que, entre outras características, oferece a centralidade do homem no interior do pensamento científico, bem como o reconhecimento da sua historicidade, ou seja, o homem como agente e fruto das contingências históricas. Então, o Foucault, no final desse livro, ele aponta, né, para uma questão de que, segundo ele, o homem seria uma invenção recente. Claro que, quando ele trata que o homem enquanto uma categoria epistêmica, né, e cujo fim estaria próximo, ou seja, para além de ter sido uma invenção recente, o seu fim também estaria próximo. E, particularmente, eu considero que esta afirmação me parece correta, sobretudo quando nós analisamos o que foi apresentado hoje aqui, né, com esse debate que envolveu a relação da bibliografia material com as humanidades digitais. Então, tentando trazer esta articulação dessas duas áreas. Então, me parece que o grande diagnóstico que se faz é que a presença das tecnologias digitais, sobretudo da década de 90 para o início deste nosso novo século, seria o principal sintoma desse encerramento do homem, que, de certo modo, não é um encerramento material, ontológico, mas apenas uma espécie de descentramento do humano no pensamento científico, ou seja, agora o homem não é mais o centro da discussão, ele apenas é um dos agentes que compõem a discussão. E aí, claro, as humanidades digitais vêm para poder pôr em evidência de que ela participa dessa nova episteme, que é uma episteme técnica, né, que é uma episteme técnica de uma ontologia digital principal, mas apenas um dos atores que participam deste novo formato
de relacionamento do homem com as próprias técnicas, e aqui nesse caso as técnicas digitais. E aí me parece que seria um episteme, pelo que foi colocado até aqui, né, um episteme de um formato triangular, né, que conectaria em cada um dos eixos o humano, a técnica e a matéria, né, e o material. E aí isso me lembrou uma colocação do Tim Ingold, do antropólogo cultural Tim Ingold, quando ele vai nos dizer acerca da matéria, né? Ele vai nos dizer que matéria são coisas por meio do qual as coisas são feitas, ou seja, para além da matéria ser um atributo, uma propriedade que tem por característica, de certo modo, guardar uma inscrição, a própria matéria em si, ela também é histórica, a própria matéria em si também ela possui uma propriedade histórica. Então, nesse caso, eu diria que as humanidades digitais nos aproximou da dimensão da matéria, né, pois até então me parece que estávamos situados numa característica mais gnoseológica, ou seja, representativa do conhecimento, contido, inclusive, nesses materiais, e esquecemos, portanto, dessa ontologia histórica dos materiais. E agora, me parece que o humanismo digital recupera esse papel relevante a partir desse humanismo pragmático, que, como eu já mencionei aqui no início, né, contemplaria tanto a filologia, como a documentação, a arquivologia, a biblioteconomia, a ciência da informação, enfim, no tratamento analítico do texto, não apenas na sua forma textual, ou seja, como um signo linguístico apenas, mas no seu processamento de produção. E aqui incluiria, né, como eu já mencionei, as próprias marcas de proveniência. Então, teria mais algumas questões aqui a serem colocadas por mim, mas para tentar dar prioridade aqui aos palestrantes, aos participantes aqui da plateia, eu vou trazer aqui agora algumas questões que foram suscitadas. Uma primeira que foi formulada pela Valmira Costa para a doutora Cláudia Fabian. A pergunta é a seguinte: muitas instituições na Europa cobram pela digitalização de documentos e livros que não estejam disponíveis em sua plataforma digital. E aí tem a continuidade desta pergunta. No caso da Alemanha, qual é o critério quanto à digitalização de sua documentação? Ainda há cobranças para pedidos de digitalização? Então, agora eu vou fazer agora uma outra pergunta, que agora direcionada à doutora Rafael, feita pela também Valmira Costa. As fichas de catalogação ainda são recorrentes nas grandes bibliotecas francesas, ou as informações delas já foram transpostas para uma base de dados local? E vou tentar aqui extrair uma pergunta para o Dr. Ricardo, só um segundo, aqui. Uma das perguntas ele já respondeu, que foi ao término da sua fala, então eu vou fazer uma das perguntas feita, que foi justamente nessa que ele coloca sobre a questão do encerramento do livro, né? Então, o Jair Custer faz uma pergunta. Parabéns por sua exposição. Nela, você nos afirma que os livros impressos não irão acabar. Mas o fechamento de livrarias e sebos não nos mostra o contrário? E aí, em complemento, eu vou acrescentar uma pergunta da Ruth Paulino, né, que ela coloca de que os suportes de informação é preciso conhecer, entender, absorver e disseminar os seus conteúdos. E ela pergunta, neste caso, o bibliotecário seria um humanista digital? Então, eu direciono aqui essas 3 perguntas individuais para cada um, e aí, na sequência, né, então, a ordem de resposta seguiria a ordem de apresentação. Então, por favor, com a palavra, a doutora Cláudia. Ja, vielen Dank für die Frage. Mit der Digitalisierung der Originale stehen wir absolut am Anfang. Es wird also eine sicher längere Zeit geben, bis man auch nur ansatzweise alles digitalisiert hat. Und die Frage ist natürlich auch, ob man wirklich alles digitalisieren möchte. Ich glaube, genauso wie Professor Ricardo, dass das Digitale und das reale, Materielle eine lange Zeit koexistieren werden. Und was wir jetzt erleben, ist, dass sich die Gewichte verschieben und neu orientieren. Die Bibliotheken sind
in gleicher Weise ihren Sammlungen und Beständen verpflichtet wie den Daten. Es ist aber nicht so, dass das eine das andere ersetzt, sondern beides existiert nebeneinander und muss in seinem Gewicht gegeneinander ausgewogen werden. La question qu'on m'a posée était très courte. Donc en France, comme je l'ai dit hier, les fonds anciens ont été, les catalogues de fonds anciens ont été informatisés. Donc on a un catalogue collectif des livres publiés avant 1811. Les bibliothèques ont commencé à informatiser dans les années 80, donc tout ce qui est publié après 1985 est en ligne et dans les catalogues. Ensuite, certaines bibliothèques ont rétroconverti entre les deux et d'autres ont du retard. Donc, je dis toujours aux étudiants que s'ils cherchent un livre du début du XXe siècle qui n'est pas dans les catalogues en ligne, il faut aller dans les bibliothèques et regarder les anciens catalogues sur carte parce que on a un trou là, on a rétroconverti dans les deux directions et au milieu, c'est pas fait, pas partout. Derek, eu acho que talvez estejamos vivendo um humanismo mais pragmático, como você colocou, mas eu também acho que tem algo importante a ser colocado aí, que é pensar que nas humanidades digitais, num certo sentido, também, para além de ser pragmático, é revolucionário no sentido que as humanidades, de uma maneira geral, são muito desvalorizadas no campo da ciência, de uma maneira global, mas, sobretudo, no sul global, né, na América Latina, Brasil e outros países em desenvolvimento, prover à população acesso ao pensamento crítico e ao acesso ao conhecimento e à ciência, às ciências humanas, de uma maneira geral, não é interessante para muitos governos e para muitos mercados, digamos assim, muitas corporações. Então, as humanidades digitais, elas garantem ou possibilitam, elas não garantem nada, mas elas possibilitam que nós, pesquisadores e alunos, possam, de alguma maneira, até de maneira revolucionária, se a gente for pensar o acesso aberto, a política de open science e outras coisas mais, possibilitam que a gente possa efetivamente agir nesse mundo que é cada vez mais digitalizado, né? E como Nicolas Negroponte disse em A Vida Digital, lá nos anos 90, né, de fato, como ele apontou, de fato, isso vem interferindo demais na nossa vida, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda, já respondendo à pergunta das livrarias, eu acho que sim, a gente vê muitas livrarias serem fechadas, mas isso não é um problema do livro, gente, não é. Eu acho que o problema não é o livro, eu acho que o problema é talvez do hábitos dos brasileiros ou de outras populações, de outros grupos sociais, né? Porque enquanto aqui no Brasil livrarias viram igrejas, em outros países igrejas viram livrarias. Né? Então, como, se não me engano, na Holanda, acho que teve algum caso como esse. Então, eu acho que é uma questão de perspectiva, uma questão de política, uma questão de educação, né? E como o Paulo Freire mesmo falaria, é uma questão de emancipação e de desenvolvimento do pensamento crítico. Né? E, por fim, eu acho que o bibliotecário ele tem um grande papel nas humanidades digitais, é óbvio que tem, porque o bibliotecário, né, aquele pesquisador da ciência da informação, ele trabalha com a informação, ele trabalha com a recuperação da informação, com acesso, com a preservação, indexação, classificação, e se não houver com ontologias, e se não houver nenhuma dessas atividades por trás de projetos ligados à humanidades digitais, muitos desses projetos sequer são viáveis. Então, para colocar aqui como uma opção, se não me engano, tem Boris Koltai e tem a Lynn Robinson, né, que são pessoas ligadas à ciência da informação, são pesquisadoras da ciência da informação, e já tem alguma produção que falam sobre a interseção da ciência da informação com as humanidades digitais. Eu também tenho, mas está em português. Obrigado. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos nossos convidados por mais uma mesa dentro da programação do segundo dia do colóquio
sobre bibliografia material e seus impactos no gerenciamento do patrimônio bibliográfico. Infelizmente, teremos que terminar essa mesa para passar para a próxima. Pausamos agora muito rapidamente, mas voltamos no outro link às 16 horas para a última palestra do evento com o Dr. Dominique Barry, que falará sobre a bibliografia material e os desafios contemporâneos. Até já!